अरे कौन है मामू एमती घोड़े बसछ ठंडा लगुच कि डर लगुच कौन से माने जदी ऑफिस रे मो विषय पचारिबे कहबो टाउन बाहर अछि मु कौन कहछ मामू मु मिछ कहीं कहबी जे काहे कि ना ताको सत कहि हबनी तले सतरा कौन मते कह कंपनी रो मागणा कार रे मु आनंद रे ऑफिस जाउथली सडनली गोटे फोन आसिला। हेलो नमस्कार सर मैरिज ब्यूरो रे फोटो देखि मो भौणी पसंद करिछ प्लीज ताको थरे देखि जाओ जदी पसंद हबो कथा आगेबा। ठीक अछि ओके ताको भलो लागिछि या बाहे बापे मन व्याकुल हे उठुतला तेणु ए खबरटा मरुभूमि रे बिचलेरी पानी भलिया लागिला। लाइफ रे गोटे नुआ मोड़ देबो भाबी यू टर्न मारी झियो को देखिबा को गली। ए पान छपे एठी काई पकोउछु ए हथियार सब लुचै दियो लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज चेंज कर दियो। आमे सब गुंडा बोली ताकू जेम न लागे से जने सॉफ्टवेयर इंजीनियर आमे सब सॉफ्ट हबु सर बुझि पारलो। हां सर बुझि ये हेयर स्टाइल देखिलो केते सुंदर कर्ली हेयर भारी सुंदर लागुछि ना फटर जदी एते सुंदर लागुछि डायरेक्टली केते सुंदर लागियो ना। कहूथिलो बर निदे आछी से ता बापाऊ काई पठे। नमस्कार सर सी आसीनांती कि किए से सांग साथी ना बंधु बांधव बुझले आपनकर 20 वर्ष आगु मो बापा मरि गले। आपन बापान कथा कोनी सर फालतू प्रश्न गुडा काहे कि पचारुछ शीघ्र झियो को देखाओ। अरे सोला रे ये तो बहुत कम बयस बलिया लागुछि। ठीक अछि चलै दबा बिंदिया जा आशीर्वाद नै जा मां ए आशीर्वाद परिवार दरकार नहीं एइटी बस झियोटा मो पसंद हेछि। तमर पसंद हला तांको पसंद हबो तो का कथा कहउछ सब लेखल ताकू ताकू कहउछ मते तुमे भलो लागिलो जदि किछि पर्सनल कथा पचारिबार अछि पचारि पारो। झियोटे पर्सनल कथा बरा आगे ही कहि परिबो ता बापा को केमती पर्सनल कथा कहि परिबो। तमे मते भूल बुझुछ मु होउछि बरो मु बाहा हेबी ताहले फोटो सेटा मोर ही फोटो। छी छी ए मां बिंदिया मां हे मां बिंदिया ए मां कोन किरे टीन एज रो फोटो ब्यूरो रे देई देई ओल्ड एज रे झियो देखिया को आसीछु मोर टिके लेट हे गला नै। हां एटा टिके लेट एटा पूरा लाइफ टाइम लेट रे। ए एमती के टेंशन बडौछु रे। हां फॉर एग्जांपल इंदिरा रो हीरो की चिरंजीवी टाइगर रो चिरंजीवी फैंस बढ़िला ना कमिला बड़ी गला ताइले 20 वर्ष तले जो माने इंदिरा रे चिरंजीवी को पसंद करथले से माने टाइगर रिलीज पर ताको पसंद करलेनी पसंद करले जदि मो पुराना फोटो को पसंद करछो एबे काई पसंद करूनो। फैंस और मैरिज भीतर फरक अछि किछि फरक नाही पुराना हे गला जे ताजमहल को आ चारमीनार को देखिबा बंद कर देछो की कोन कहउछ रे करिनु। ठीक एमिति बयस चली गले चुट्टी झड़ी गले मनीष बाहा पारिबो मु अपेक्षा करि परबिनी शीघ्र बागर डेट फिक्स कर। कोन कहिलु तू जदि तुमे भाबुछ मते बाडेबो बोली मु तुमको माडो खोई देबी। हां ए सिटी रो बापजी को तुमे जानिछो कोन तमे ताकू जानिछो मु जदि ताको गोटा फोन करबी से एठी आसी कि तुमको खोंपिबो मु तुमको कहि दउची ए बागर होबा दरकार। हे भाई हमर बाप जी कर राइट हैंड तू सॉफ्टवेयर लोक बोली आमे सब हथियार लुचै दिथिलु भाई आको मारि देबा की रुह मु मैटर को बुझी पारुची भीतर बाड़ाबाड़ी कले फर्निचर भांगिबो सेति पय मते बारवाटी रे लड़ीबा को पड़िबो। ए ए ए मु जणे लोक तमे 20 जण छ मु 20 जण नै आउची तापर 20-20 खेलिबा तमे अधिक आसिले मोर चिंता नाही कम लोक किंतु आनिबनी खसी जा। तांको भुआ बुले शेष को मु खसी आसिली से गुंडा माने मते धरि पालेनी हेले मो फोन नंबर रखिचंती ओडिया भाषा रे जेते सब दो अक्षरी शब्द अछि मते मेसेज पठाउछंती मझिरे मझिरे मते मारी देबे बोली धमक दउछंती। मते न जणे एते काम कर देछ मामू टीनेज फोटो पठै ओल्ड एज रे झियो देखिया जाउछ एटा तम भूल नै मो ताटो भी आउ गोटे बड़ भूल करछि कोन बाप जी रो ना यूज करछि से जदी कथा जानि पकेबो से मते हानि पकेबो। तमे बाबूजी के डर छ सतना हाँ। चलो ता करू नियारे हाथ पुरेबा भूल कथा घोड़ा को चुम्बन देबा भूल कथा मु कथा भी तम पई चलो तुनी तुनी तारा आजी काहे आखी मारे मिटका मिटका ना 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 भर को देखी फूल काहे एते नाचे ठुमका ठुमका ना 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 निसा सा 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 निसा रे गा रे सा। अरे बंद कल कहीं लाज लागिला तमे लाज कले हैंडसम लागुछ। सडनली एठी की आसिलो काहे किछि नाही जे चेरी मते बहुत डिस्टर्ब करछि केते अनाथंग नुआ लाइफ देछि मो भाबुछि से गोटे भले लोक टिके हमको मिसै दियो मते काहे टॉर्चर करूछि प्लीज मते काहे मझिरे पुरौछ जे तुमे सीधा सड़क जे निजे कथा हुनो से ब्रेनी टोका सडनली रिवर्स हे जाई पारे मोर टिके ईगो अछि तमे टिके जाई कहले भलो हबो। अच्छा तोर ताले बहुत ईगो अछि दउची रह तमर ईगो अछि मोर भय अछि तार गर्व अछि
गोटे काम कर माँ ए लव कथा भूली जाओ तमे जिलिपि कौन हला मोर बहुत राग होची ओ भाग्य ट्राई करूची चरी भणजा हाँ तू मते भलो पाउछु की ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ମାମୁଁ ନାଇଁ रे ତା ସହିତ ଅର୍ଜେଣ୍ଟଲି ଲଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଇଏ କ'ଣ ମାମୁଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କାଟିବାକୁ କହିବ ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ କହିବ ଏଇଟା କ'ଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ ମାଇ ହାର୍ଟ ମତେ ନୀତିବାଣୀ ଶୁଣାନି ହଁ ଆ ସେ ଶୁଣିଛି କିଛି ଅନାଥଙ୍କୁ ତୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ ସେଇଦିନୁ ସେ ଠିକ କରିଛି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଫିକ୍ସ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ଯା ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ବୋଲି କହିଦେ କାହିଁକି କହିବି ମୁଁ ଯଦି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି ସେ ମତେ ଭଲ ପାଇନଥାନ୍ତା ସେମିତି ଝିଅ ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ ମାମୁ ତୁ କଣ ଭାଉ ଖାଇ ଆଡୁ ସାଡୁ ଗପୁଛୁ ତୁ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ନା ବିଲ୍ କ୍ଲିଣ୍ଟନ ମାମୁ ମୁଁ ତ ଗୋଡ ଧରୁଛି ରେ ଭଣଜା ହଉ ମୋର ବହୁତ ଇଗୋ ଅଛି ତାକୁ ଯାଇ କୁହ ଏଠିକି ଆସିବ ଇଗୋ ଅଛି ତୁ ଆମର କଥା ଶୁଣି ଦେଇଛୁ କି ରେ ନାଇଁ ତ କାହିଁକି ସିଏ ବି ସେଇ ସେମ୍ କଥା ହିଁ କହୁଛି ତମମାନେ ସବୁ ଛୋଟ ପିଲା ଇଗୋ କରିବା ଠିକ କଥା ନୁହଁ ଯା ତାକୁ ଭେଟି ଦେ ଶୁଣ ୟାଠୁ ଅଧିକ ନଇ ପାରିବିନି ତମେ ଯାଇ ସେ ଝିଅକୁ ନେଇ ଆସ ସେ ମତେ ମାରିଦବ କହିଲା ଟିକେ ଲାଇଟଲି ନିଅ ଆରେ ମୁଁ ମରିଯିବି ରେ ଆଉ ଟିକେ ଲାଇଟଲି ନେଇଯାଅ ଛି ୱାସରୁମ ରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁ କାଇଁ ସାର୍ ଏଠି ବସି କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ପରମିଶନ ଦରକାର କି ଶାନ୍ତିରେ ମତେ ଟିକେ କାନ୍ଦିବାକୁ ବି ଦଉନ ହଉ ତାହେଲେ କାନ୍ଦ ହଉ ତୁ ହାତ ଧୋ ଏ ଭଣଜା ମତେ ଦିନେ ବିପଦରେ ପକେଇବ ହେ ଭଗବାନ ମାଲୁ ଜଣା ପଡୁନି ଆଗକୁ କେତେଟା ମର୍ଡର ହେବାକୁ ଯାଉଛି କ'ଣ ସାର୍ ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ଆପଣ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଦେଖିଲା ପରେ ସିଏ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଦେଖିଲେ ସେ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ଆତତାୟୀ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ରାଇମ ସିନ୍ କାହିଁକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଜ୍ୱର ଆସିବାର କାରଣ ଏଇ ମର୍ଡରଟା ନୁହେଁ ତ ଆମେ କାହିଁକି ସେସବୁ ଦେଖିବୁ ଆମେ କିଛି ଦେଖିନୁ ଆମେ କାହିଁ ସେସବୁ ଦେଖିବୁ ଏ ସପ୍ତାହ ଯାକ ଆମକୁ ଖାଲି ଖରାପ ଦଶା ପଡିଛି ମଧୁ ତ ଆମ ବିଷୟରେ କହିସାରିଥିବ ଏ ମଧୁ ତମ ଭାଇଙ୍କୁ ସବୁ କହିଛ ନା ପିଲାଦିନୁ ସେ ଯାହା ବି କହିଛି ଆପଣ କେବେ ମନା କରିନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ବହୁତ ସାହସ ବାନ୍ଧି ଆସିଛି ଆପଣ ମନା କରିବେନି ତ ଆଶା କରୁଛି ହଁ କହିବେ ଇଏ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଆମେ କାହିଁକି ରିଫ୍ୟୁଜ କରିବୁ ଆମେ ସବୁ କଥାରେ ରାଜି ବାବୁଜି ହସୁନୁ ଟିକେ ହସିଦେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଏବେ ହେଲା ତ ମତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅସଲର ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ କହିବା କଥା ମତେ କାହିଁକି? ତୋର ଲଭ୍ କାହା ପାଇଁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ରେ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ତା ଭଉଣୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ୟୁଜ କଲି ତାପରେ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ଆସିଲୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ଦେଖିଲୁ ତାପରେ ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତ ଲଭ୍ ହେଇଗଲା ଏଇ ହା? ଏ ବାଜେ କଥା ସବୁ ବନ୍ଦ କର କହୁଛି ତୋର ଯାହା ଦରକାର ଥିଲା ତୁ ସବୁ ପାଇଗଲୁ ଏଥର ଯାଉନୁ କାହିଁକି ଯା ଭାଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମଧୁକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ ପରିଚୟ କରିଦେବି ସିଏ କେମିତି ତମମାନଙ୍କୁ ମନା କରିପାରିବ ତାକୁ ନେଇ ଗଲୁ ବାହ ୟୁ ଆର୍ ସୁପର ସାର୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ଆଉ ତେଲ ନ ମାରି ତାକୁ ନେଇକିରି ଗଲୁ ଚାଲ ଜିଲିପି ମତେ ଡାକିଲେ କି ସାର୍ ହଁ ବାପା ଚେରି ତୁ ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇଯା ତତେ ତା ସହିତ ମିଶେଇଥିବାରୁ ତୋ ଜିଲିପି ମାମୁକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଫୁଡ ପାର୍ଟି ଦେବି ଓକେ ସାର୍ ମାମୁ हाँ? ଏନ୍ଜୟ थैंक यू ଦେଖ ଭାଇ ବାବୁଜୀଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ବାହାଘର ହବାକୁ ଯାଉଛି ତମ ଭଉଣୀ ବିଷୟରେ କଣ ଭାବୁଛ ତାକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେଟେଲ କାହିଁ କରୁନ ଏତେ ସିରିୟସ୍ ଲୁକ୍ କଣ ଦଉଛ ଏବେ ତମ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟୁ ମୋ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲାଣି ଆଙ୍କ ଭଳିଆ ଥାଳିଆ ଏତେ ବଡ ଥାଳି ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି ଖାଦ୍ୟ ଏତେ ଖାଇବା କାହିଁକି ତମେ ଖାଇଲେ ସେଇଟା କମିଯିବ ଆଁ? ଖାଅ ମଣିଷ ଏତେ ଖାଇ ପାରନ୍ତି କି ଇଏ ବୋଧେ ଖାଇ ପାରୁଥିବେ କଣ ସାର୍ ତାକୁ କଣ ତ ଅଧା କାଢିଦବ ଏଇ ଜିଲିପି ଆଁ? ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ୟକୁ ଖୁଆଇଥାଏ ଯେତିକି ବଡ ହେଇଛି ଖାଇବା ଦରକାର ଯାହା ସବୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ସବୁ ଖାଇବୁ ଯେମିତି କହିବି ସେମିତି ଖାଇବୁ ନହେଲେ ମୁଁ ମୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହରେଇ ଦେଇ ତତେ ମାରିଦେବି ଓ ଏଇଟା ତ ମଡର୍ନ ସ୍କ୍ରିମ୍ ଲାଗୁଛି ଅନ୍ୟମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମରନ୍ତି ଇଏ ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଖୋଉଛି ଖାଇଦେ ଖାଉଛି ହ୍ୟାଲୋ ଏ ଭଗବାନ ଏ ଠାକୁର ପେଟ ଦରଜ ହଉଛି ମତେ ରକ୍ଷା କର ନହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି ବଡିର ସବୁ ପାର୍ଟ ତ ଖାଦ୍ୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଏତେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲ କେମିତି ମୁଁ ଖାଇନି ଆଜ୍ଞା ହଁ। ସେମାନେ ପୁରେଇ ସେମାନେ ଦେଲେ ଏତେ ଖାଦ୍ୟ ପୁରେଇଲେ କେମିତି ସତ କଥାଟା କୁହ ହଁ? ସିଏ ହାତ କାଢିଦେଲେ ହଁ। ଏଇଟା କଣ ଟେବୁଲ ଭାବି ହାତ ବାଡାଉଛୁ ସତରେ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଆରେ ତୁ ଡାକ୍ତର ନା ଓକିଲ ମଲା ବେଳେ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ କାଇଁ ପଚାରୁଛୁ ସେମିତି କଥା ନୁହେଁ ବେଳ ଖରାପ ପଡିଛି ରେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟଲି ଅପରେସନ କରି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡା ତୁ କାଢି ଦେ ମୁଁ ମରିଯିବି ଆମେ ଅପରେସନ କରି ପିଲା ବାହାର କରୁ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ ଚେରି କୋଉଠି ଅଛି ଭାଇ
चेरी कोठी तोरी पाई एते सब हेला वेलकम वेलकम टू कोलकाता तू आम घरे गोड़ पकेबा परठारू हमकु कोन कोन करबा को पड़छु जानिछु वर्तमान हमकु कलिकता काहे डकेइलु टेंशन बढ़ाओनी तमने एठी सेफ रहबो बोली नायक भाई डकैचंती नायक नायक आम सेफ्टी पाई सिए काहे एते भाबुची दुख करनी असल ट्विस्ट देखिले मुंडा बुलाई जीवो हमके नुआ ट्विस्ट देखिया ପାଇଁ राज्य छाड़िବାକୁ पड़िला हमको देश छाड़िବାକୁ पड़िବ कि चेरी जी सी आम आगरे गुटे पुओ संगरे एमिति केमिति करूची ए सब कर्म मामू कर्म एक्सक्यूज मी मु चेरी नुह मु चेरी नुह सडन काहे कहूची सी चेरी नुए बोली सिए कहला ना ट्विस्ट अछि बोली शुणु आपण मैंने भलरे आसले तो आम इच्छा विरुद्ध रे हम एठी के आसीछु मु शुणिछि आपण मैंने चेरी फैमिली भली आपण ना मो ना अमिताभ बच्चन या ना अभिषेक बच्चन पासपोर्ट रिन्यूअल हेछि की ए नुआ इंट्रोड्यूशन काहे की अरे जिलिपी सर से कोन सो भूली गला से जदी भूली गला तुमको केमती डकैला ए पटको टिके फेस टर्न कले हाय हेलो हेलो मु होची चेरी सतरे तो जाबुड़ी की धर सुनो मामू ये चेरी कंफर्म आमे सब जानी गलुनी तू टिके दूरेई रह ता कोन छाडिले से पळै जीवा आउ केते सी जाबुड़ी धरिबो 5 जण लोक गोटे प्रकार भी हेई पारंती तू चुप करे बुधु दी जण एका प्रकार हे गेले ताको हैंडल करबा भारी कष्ट आउ जति 5 जण आसीबे ना ये सब कौन चलची बापा माँ भितर अछंती से माने सब तुमको कहबे जाओ ठीक अछि कोन मामू र काहे पिउचो मते रक्त पीला परी लागुची मु कोन करि परिबे सर गोटे कथा कहबी से जदी मो बयस न देखि ता भौणी को मो संगे बाहा करि थाते रागनी एंगेजमेंट पे एंटरटेन करि थाते आपने कष्ट पाई न थाते थरे भाबी देखंतु जस्ट थिंक आज्ञा मु ता भौणी को देखिबा स्टोरी को रिवाइंड कर दू बुझी जिवे सब मारू जो काहे कि जे छतर किया कोठी कार तो भौणी गोटे परी ना अफसरी ना ऐश्वर्या राय बागर करथले कोन हेता बुढ़ा लोकटा संगे केमति बाहागर करथांती भाई हां तो भौणी पाखु को आसी अरिंदम भलिया हीरो आसी बाहाबो नहले अनुभव भलिया हीरो आसी बाहाबो आउ मामू कोन हैला मामू मो पुणी कंफ्यूज हे गेली चेरी भाभी म सिद्धू को किस कर देली से निश्चय मते खराब भाबिथिबो तोटे बुझे दियो कोन बुझेबी तू जाई तको मैरिज कर दे तू कोन मते मध्यस्थी भाबिछु हैं अपा सेठी कोन कहबो कोन हला सिद्धू भाई भीतर अछि भाभी म बाथरूम डोर खोल देली चेरी भीतर थिला सॉरी अपा हो ठीक अछि बाथरूम बदल रे बेडरूम को गलुनी बारी म आउ दिने सेठी जाइतली सेठी भी कंफ्यूज हेली छी भाई जमिति गांधी समस्तकर बापा हे गले तमे सेमिति समस्तकर अंकल हे जाओ कथा कहला ए बोतल तो मुंडे मारिबी जे अरे जिलिपी सर सेमानकु ताको प्रकृत लवर चिन्है दे आसिल से माने प्रेमिका चिनी पाउनांती मु केमती चिनिबी आज्ञा एठी केवल ए प्रोग्राम रो क्लैरिटी तोरी मुंडो भीतर अछि नै जा ताको ठीक अछि चलो रे सब बेचारा जिलिपी आमे एते चेष्टा कला पर भी 6 मास हे गलानी सत कथा कोन जानि पारुनु खाली ए झियो माने नह तांको टार्गेट पूर्ण न हवा जे केही भी जानि पारिबेनी असल नायक किए